गाड़ी खड़ी होती है तो फकीर आता है। आप बड़ी रहोनत से, नफरत से उसे देखते हैं। फिर बादल नुखास्ता उसकी हालत देख के अगर आप थोड़ा शीशा नीचे करते हैं तो कहते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मैं मोहताज हूं। आप बड़ी नफरत से उसे कहते हैं कि हट्टे कट्टे हो, मोहताज किधर हो, जाओ काम करो। वो कहता है कुछ गरीब को दे दो, मैं दुआ दूंगा, अल्लाह किसी को मोहताज ना करे, मैं लंगड़ा मोहताज हूं। आप उसे 5-10 दे के फारग होके आ जाते हो। ऐसे ही मैं भी एक फकीर को दे के आया तो उसके बाद वो मोहताज का लफ्ज मेरे जहन में चिमट के रह गया कि इसने क्यों कहा है कि मैं मोहताज हूं। मोहताज होता क्या है? मोहताज वो होता है कि जो अपने काम खुद ना कर सके, जो अपनी जाती कामों के लिए दूसरों की जरूरत को महसूस करे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो। जब बच्चे थे तो हम ना खुद खा पी सकते थे, ना वॉशरूम कर सकते थे, हम अपनी मां के मोहताज थे। फिर कुछ बड़े हुए, खाना पीना तो खुद शुरू हो गया, पर थोड़ी बहुत मोहताजी तो कुछ अरसा रही। जब वॉशरूम में आवाज देते थे अम्मी जी आ दो तो हो, लेकिन वक्त गुजरता गया, इंडिपेंडेंट होते गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो मोहताजी कम होती गई। अपना खाना पीना, अपना कपड़े पहनने, सब कुछ, शॉपिंग अपनी, तालीम के लिए थोड़े से अखराजात के लिए वालिदैन के मोहताज रहे। जब नौकरी शुरू की तो फिर खुद कमाना शुरू कर दिया और ये मोहताजी शायद खत्म हो गई। क्या वो मोहताजी खत्म हो गई? कब तक रहेगी? अभी यहां जेंडर की बातें हो रही थी। कुछ हमारे भाई बंद ऐसे हैं कि जो सारी उम्र मोहताज रहते हैं। वो पानी भी पीना हो तो हुक्म चलाते हैं कि पानी का गिलास आए। उनके हाथ पांव जो टूटे होते हैं, मोहताज होते हैं, उठ के डिस्पेंसर से या फ्रिज से पानी भी नहीं पी सकते। सेल्फ इम्पोज्ड मोहताजी। तो कुछ बीवियां भी आगे से होती हैं, वो कहती हैं कि तू मैनू एक गिलास पिया दे। तो कहता मैं चपेड़ मारांगा। वो कहती चपेड़ मारन वास्ते उठ्या तो नाल पानी भी लेंदा है। लेकिन कुछ मोहताजियां ऐसी हैं। ये ऑक्सीजन की बात हो रही थी। शायद मैं खाए पिए बगैर तो कुछ दिन रह सकता हूं, लेकिन सांस लिए बगैर तो मैं एक मिनट भी शायद नहीं रह सकता। और एक साइंटिफिक रिपोर्ट है कि एक इंसान, नॉर्मल इंसान, एथलीट या बीमार की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल इंसान, ऑफिस वर्क करने वाला, 6 से 7 लीटर एयर इनहेल कर लेता है एक मिनट में। 6 से 7 लीटर। लेकिन उसमें 20% के करीब ऑक्सीजन है और उसका सिर्फ 5% के करीब वो इनहेल करता है, बाकी बाहर चली जाती है। तो पर मिनट तकरीबन 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एक नॉर्मल इंसान की जरूरत है। पूरे दिन की बात हो तो तकरीबन 550 लीटर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन एक इंसान को चाहिए। और ये ऑक्सीजन कहां से आती है? एक दरख्त तकरीबन 0.14 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट रिलीज करता है। तो अगर 0.4 को हम डिवाइड करें 0.14 से, ये तकरीबन 2.5 के करीब बनता है। एक नॉर्मल जो ट्रीज हैं, छोटे दरख्त, 2.5 के करीब एक इंसान की मुसलसल चाहिए उसकी ऑक्सीजन देने के लिए। और अगर आप अपनी लाइफ देखेंगे, अगर आप 60, 70, 80 साल आपकी लाइफ है तो कितनी ऑक्सीजन, करोड़ों लीटर के करीब ऑक्सीजन आपको चाहिए। तो मुझे कम से कम 2.5 दरख्त चाहिए, चले 3 लगा लें,
ویل گرون بہت بڑے جیسے پیپل کے، برگد کے، وہ تو ایک ایک درخت بھی 4 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے. میں نارمل پودوں کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے جو آکسیجن چاہیے وہ کم از کم 3 درختوں کی چاہیے. تو میں نے اپنے حصے کے لگا لی ہیں، یا میری محتاجی ابھی ختم نہیں ہوئی؟ میرے حصے کے پودے وہ کس نے لگانے ہیں؟ اگر کسی اور نے لگائے ہیں تو میں محتاج ہوں. ابھی میرے بھی ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، سیلف امپوز محتاجی ہے میرے اوپر. اور اگر میرے اوپر کچھ لوگ ڈپینڈنٹ ہیں، میری بیوی بچے، میری فیملی 5-6 لوگ ہیں، تو ان کو 3 سے ضرب دیں تو کم از کم 15 سے 20 درخت مسلسل آکسیجن کے لیے، صرف آکسیجن کے لیے میری فیملی کو چاہیے. تو میں نے لگا لی. کون لگائے گا میرے لیے؟ یہ گورنمنٹ لگائے گی؟ جس کو گالیاں دیتے ہمارا دن رات گزرتا ہے. میرے ہمسائے لگائیں گے، میرے محلے والے لگائیں گے. میری گلی میں 100 لوگ رہتے ہیں، 300 درخت چاہیے، لگا لیے انہوں نے. میرے شہر میں 30 لاکھ کی آبادی ہے، یا کم از کم 1 کروڑ درخت چاہیے، لگا لیے ہم نے. یہ کافر ہی لگاتے ہیں جو پلان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں 7 ارب کی آبادی ہے، اور 7 ارب کی آبادی میں کتنے درخت چاہیے، اتنے درخت لگاؤ. لیکن میں نے اپنے حصے کی کیوں نہیں لگائی؟ میں نے اور کتنا بڑا ہونا ہے؟ نوکری آ گئی، سب کچھ آ گیا، اپنے حصے کے میں 3 درخت نہیں لگا سکا؟ اپنی بیوی بچوں کے 3 درخت نہیں لگا سکا؟ مجھ سے تو وہ ہندوؤں کا وہ فیملی اچھی ہے، وہ گاؤں ہندوؤں کا اچھا ہے، جہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں 5 درخت سب سے پہلے لگاتے ہیں اس بچے کے نام کے. مجھ سے تو وہ ہندو اچھے ہیں. میں صرف احادیث سن کے، کان بند کر کے سن کے، واہ واہ کر کے، سبحان اللہ کہہ کے گھر چلا جاتا ہوں. کون لگائے گا؟ ابھی تو صرف میں نے آکسیجن کی بات کی ہے، صرف میں نے آکسیجن کی بات کی ہے. جو میرے لیے کھانا پکتا ہے دن میں 3 دفعہ، تو وہاں جو آکسیجن برن ہوتی ہے وہ میرے سانس لینے سے بھی زیادہ ہے. تو ایک دن میں کم از کم کو 5 درخت جتنی آکسیجن دیتے ہیں وہ میرے کھانے کے لیے وہ کنزیوم ہو جاتی ہے. پھر یہ جو ڈائس ہے، یہ جو فرنیچر ہے، یہ کاغذ ہے، یہ کپڑے جو ہیں، یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ یہ وہ کٹے ہیں تو بنے ہیں. تو میری ریکوائرمنٹ کتنی؟ میں تو محتاج ہوں. یہ کب تک میری محتاجی ختم ہوگی؟ میں کہتا ہوں میں محتاج نہیں ہوں. مجھ سے تو کم محتاج وہ سڑک پہ کھڑا ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے. میں گاڑی میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا انڈیپینڈنٹ ہوں، اس سے بڑا محتاج میں ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ نہیں لگا سکتے، انہیں نہیں پتا. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، میں تو پڑھا لکھا ہوں. میں نے اپنے حصے کے اور دوسروں کے کتنے لگا لیے ہیں. ذمہ داری میری ہے، کسی اور کی نہیں. جو میرا کام ہے، اگر میں محتاج نہیں ہونا چاہتا، اگر میں سیلف سفیشینٹ ہونا چاہتا ہوں تو میں نے کرنا ہے. یہ دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے. کوئی آ کے میرے لیے نہیں کرے گا. تو محنت کر، محنت دا سلا جانے خدا جانے. تو ڈیوا باڑ کے رکھ چا بادے سبا جانے خدا جانے. خزاندہ خوف تو مالی کو بزدل کر نہیں سکتا، چمن آباد کر ہوا جانے خدا جانے. مریض عشق کو خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر. مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے. جو مر کے زندگی چاہنا ہے فقیری ٹوٹکا سن گھن. جو مر کے زندگی چاہنا ہے فقیری ٹوٹکا سن گھن. وفا دے وچ فنا تھی ونج جفا جانے خدا جانے. یہ پوری تھی وے نہ تھی وے بیکار نہیں ویندی. یہ پوری تھی وے نہ تھی وے بیکار نہیں ویندی. دعا شاکر تو منگی رکھ دوا جانے خدا جانے. میں کیوں گھبراؤں؟ میں کیوں پریشان ہوں؟ یہ اللہ جانے. لیکن اپنے حصے کا کام تو میں کروں، کم سے کم اپنے تو میں لگاؤں، کم از کم میں اپنے تو لگاؤں. یہ آکسیجن میں اپنی آکسیجن تو پوری کروں. یہ لسٹ بہت لمبی ہوتی جائے گی. ہمیں نیکی کا کنسپٹ جو دیا گیا ہے وہ معذرت کے ساتھ شاید بہت لوگوں کو تکلیف ہو. نیکی کا کنسپٹ صرف یہ ہے کہ شلوار
टखनों से कितनी ऊंची है और दाढ़ी की लंबाई कितनी है, और साल बाद हर हरामजदगी करो, हर गुनाह करो और एक हज उम्रा करो स्लेट की तरह 0 मीटर। यही कंसेप्ट है जो अल्लाह के नबी ने कहा। वो डॉक्टर साहब ने कही वही अहादीस में दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर किसी के हाथ में एक बीज है वो लगाने लगा, उसे खबर मिलती है कि अभी क़यामत बर्पा हो जाएगी और सारी जिंदगी फना हो जाएगी, उसे पौधा लगाने दो। और जिस शख्स ने एक पौधा लगाया, क़यामत तक किसी इंसान, जानवर, चरिंद परिंद ने उससे फायदा उठाया, वो उसके हाथ में सदका जारी है। आज आप पौधा लगाते हो, पौधा उसी वक्त वो उखाड़ के ले जाता है, फिर भी सदका जारी है। उस पौधे की लकड़ी को इस्तेमाल करेगा, उस पौधे से कीड़े मकोड़े, परिंदे, चरिंदे, जरासीम, करोड़ों अरबों कितने हैं। ये आज बहुत सारे स्टूपिड लोग यही ऊंची शलवारों वाले आपको कैलकुलेट करते हैं, ये कर लो इतनी दफा इतना सवाब मिल जाएगा। ये अल्लाह की तौहीन करने वाली बात है, कैलकुलेट करना। सवाब बेहिसाब है, अल्लाह ने कोई हिसाब नहीं रखा। ये पढ़ लो इतना सवाब मिल जाएगा, ये कर लो इतना मिल जाएगा, कोई हिसाब नहीं। एक दरख्त है, अल्लाह नबी ने कह दिया कोई इंसान, जानवर, चीज फायदा उठाए, सदका जारी है। अब उसकी ऑक्सीजन से कितने लोग ब्रीथ कर रहे हैं। मैंने पौधा लगाया, सिर्फ ऑक्सीजन मेरे अंदर जा रही, हर जो पास गुजरने वाला है एटमॉस सब ले रहे, सदका जारी है। उसके अंदर से कितने अली लोग केमिकल्स और कितने केमिकल्स साल के अंदर एटमॉस्फेयर के ऊपर जा रहे हैं ना, वो सदका जारी है। वो परिंदों ने, चरिंदों ने, किसी ने इस्तेमाल किया। अरबों हा कीड़े हैं, जरासीम है जो उसके फायदा उठा रहे हैं, वो सदका जारी है। ये तो कैलकुलेशन खत्म ही नहीं होती। उस एक पौधे से पता नहीं कितने दर्जन सीड निकले हैं, कितने हजार हाउस में सीड निकले हैं, उसके आगे पौधे बन गए हैं। ये तो ना खत्म होने वाला सदका जारी है, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कोई कैलकुलेशन ही नहीं, इंसानी जहन कैलकुलेट कर ही नहीं सकता कि सवाब की लिमिट कितनी, अल्लाह ने कितना देना है। ज्यादा जज्बाती हूं मैं आज इसलिए कि सूरत हाल ही ये है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 50-100 साल के बाद इस इलाके में जो डिफॉरेस्टेशन की हालत है, यहाँ हीट वेव इतनी ज्यादा हो जानी है कि इंसानों के लिए यहाँ रहना नामुमकिन हो जाना है। ये एक रिपोर्ट है और उसका हल सिर्फ और सिर्फ प्लांटेशन है, सिर्फ और सिर्फ हल प्लांटेशन है, अगर उसको हमने रिड्यूस। और ये किसी ने नहीं करना, कोई आपके लिए नहीं करता। जो आपने करना है आपने खुद ही करना है। बहुत शुक्रिया।